जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय आहे मणिमा कला श्रीमुख कला मणिमा हे शुभ संध्या समस्त जगन्नाथ प्रेमी मानक आपण माने दर्शन करुचंती महाप्रभुंकर मुखारविंद को महाप्रभु श्री जगन्नाथंक मुखारविंद आमे दर्शन करुचे कोटि कैवल्यनाथ कोटि ओडियार मौड़मणि महाप्रभु चका नयन कला बदन सौंदर्यमय ठाकुर सुंदर ठाकुर आम महाप्रभु सारा जगतर पालन कर्ता हर्ता कर्ता दैव विधाता सबकिछि महाप्रभु सतेरे आज शुक्रवार तेबे जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन आपण मानकु समस्त शुभ संध्या आसंतु आमे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक चरणारविंदरे शरण पशी तांको ठारू तांको कृपा कल्प भिक्षा करिवा समस्त कल्पना को जे पूरण करि थांती साक्षात महाप्रभु तांको कल्पद्रुम आओ तांको बट्ट कल्पवट्ट महाप्रभु श्री जगन्नाथंक बटवृक्ष जे कल्पना को पूर्ण करि थाए समस्त कल्पना जल्पना जोंठारे परिपूर्ण होई थाए तांको पाखरे जो बटवृक्ष ता हेउछि कल्पवट से कल्पवट मूलरे अछंती किए से ना बट्ट मंगला बा सर्वमंगला पुणी सेठी अछंती महाप्रभु बाल गोविंद बाल गोपाल बालकृष्ण जे कि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विंशतम अवतार रे आसंती आ सेई बट वृक्ष मूलरे जे अछंती बट गणेश बट जगन्नाथ समस्ते महाप्रभुंकर से बाहु छाया तले समस्ते बट वृक्ष तो नुहे महाप्रभुंकर बाहु छाया कह जाए बाहु आओ बाल मुकुंद जो बटरे वृक्षर डालरे पत्ररे शयन पुटरे था महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण मार्कंड मुनि को सप्तकल्प देखते सप्तकल्प जे जीति प्रलय देखी से बालकृष्ण बाल मुकुंद मुक्ति ददाती मुकुंद जी मुक्ति प्रदान करती से बाल मुकुंद निजर पाद पद्म को धरिकी मुख पद्म मध्य प्रवेश करते से बट वृक्ष मूल से कह जाए करारविंदेन पदारविंदम हरि बोल हाथ टेकी दौरान भक्त झुड़ी रे कौन जाऊची जहाँ भी जाऊची किंतु पुष्प संभार कौन गोटे जाऊे आम देखुचे और कौन नहीं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा गृह्णामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा भजामि बालमुकुंद से बटपत्र उपर शयन करिथिबा बालमुकुंद को मनरे स्मरण करने आवश्यक आ से बाल मुकुंद को जो माने मनरे स्मरण करती हुए कौन निसंतान जनित रोगरु उद्धार पाई थांती बट नारायण कृपा करि थांती सेतिपई कहा जाए शंख चक्र गदा पद्मधारिणम वनमालिनम बट नारायणं वंदे मम पाप क्षयं कुरु मम पाप क्षयं कुरु बट नारायण
ଆଉ ସେଇ ତଳେ ଯିଏକି ବଟ ଗଣେଶ, ଯୋଉଠି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମା ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଛାୟା ପଡୁଥିଲା ବୋଲି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁତିର ବିଚାର ପଢ଼ନ୍ତି ଗଣେଶ ଅଗ୍ରର, ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର କାଳେ ଭକତି ପ୍ରକାଶନ୍ତି ବଳେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟର କଥା ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତି, କଲ୍ପଦ୍ରୁମାଧସ୍ଥିତ କାମଧେନୁ ଚିନ୍ତାମଣି ମୋଦ କନ୍ୟସ୍ତଶୁଣ୍ଡମ ପାର୍ଶ୍ୱରିକ୍ଷମାଲାଦସନମ ଦଦାନମ ନମାମି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦକାମଦନ୍ତମ। ଗଣପତି ବଟ ଗଣେଶ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ଗଣପତି ତମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥାଇ କାମଧେନୁ ତୁଲ୍ୟ ସବୁ କାମନାର ପୂରକ, ତ କାମନାକୁ ପୂରଣ କର ବୋଲି କାମନା ପୂରକ କୁହାଯାଇଛି। ତମେ ହଉଛ ଚିନ୍ତାମଣି, ତମେ ଶୁଣ୍ଡରେ ଲଡୁ ଧରିଛ, ତମେ ଅକ୍ଷମାଳା ବହନ କରିଛ, ତମେ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ, ତୁମେ ସବୁ କାମନାର ପ୍ରଦାତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ରହିଲେ କିଏ ସେ ନା ବଟ ଗଣେଶ, କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ରହିଲେ କିଏ ସେ ନା ବାଳମୁକୁନ୍ଦ। କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ। ଅନେକ କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଘଟିଥାଏ, ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଯେଉଁଠି ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ କଳ୍ପବଟ। ବଟ, ବଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବରଗଛ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ବରଗଛଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଣୀୟ। ତେଣୁ ବଟୁ, ଗର୍ଗବଟୁ, ଗରା ବଡ଼ୁ ସେବକ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଗର୍ଗବଟୁ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁରୁଣା ତଥା ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବଟ ଅନ୍ୟତମ। କେମିତି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମୁତାବକ ଜମି ସଂଖ୍ୟା 89ରେ କଳ୍ପବଟ ବା ବଟବୃକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେବକମାନେ ଦୈନିକ ସେ କଳ୍ପବଟର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 96 ଜମି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପବଟ ଅଛି, ଯିଏକି ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ବଟବୃକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଗୋଟିଏ ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ତେଣୁ ଯେ ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ ଇଜାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ, ଭିତର ବେଢ଼ାରେ। ଆଉ କୋଉଠି ପୁଣି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଟବୃକ୍ଷ ତ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କୈବଲ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ, ଇଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। କଳ୍ପବଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ କୌଣସି ବଟବୃକ୍ଷ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତର ବେଢ଼ା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାରେ, ଆପଣ ପାଇବେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବଟବୃକ୍ଷ, ଆଉ ପାଇବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ। କଳ୍ପ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯୋଗୀ କଳ୍ପବଟ ଯୋଗୀ,
ନା କଳ୍ପ ବାଟ ନୁହେଁ, ତା ଯୋଗ ବାଟ। ଯୋଗ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବାଟ ଯୋଗୀ ପାଇବାକୁ ଯା ଦୁର୍ଲଭ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଗ ବାଟକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ ଥାଏ ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ଭକ୍ତ କଳ୍ପବଟ ଦର୍ଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ତାହା ଅନାୟାସରେ ପାଇଯାଇଥାଏ। କଳ୍ପବଟ ସେଠି ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ ୟାର ଅର୍ଥ ଫଳ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ। କଳ୍ପବଟରେ ଫଳ ଛାଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି। ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ କଲେ କଛି ମାନେ ଯାହା ଆମର କୁହାଯାଏ ଦେଲେ ପାଇବ। ଆମେ ଯେ କଦଳୀ ଖାଉଛେ ଭଲ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେଠି ଆମେ ଗଲେ ଆମର ମାନସିକ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ଆମେ ବିବାହର ହେଲାଣି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିରାଶ ହେଇଗଲିଣି, ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବଳ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ରୋଗ ବୈରାଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। କିଛି ରୋଗୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେଠି ଯାହା କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଆମେ ଏକଥା କହିଥାଏ ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମନୋକାମନା, ସେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଛାଡ଼, କିଛି ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ପାଇବ, ଯେ ଦେଲେ ପାଇବ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନାହିଁ କି ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି ଦେବ ଦିଆଇବ ଦାତାଏ ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସହରରେ ରହିଲେଣି, ତଥାପି ଦେଖିବେ ଆସୁଥିବେ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା, ଦେବ ଦିଆଇବ ଦାତାଏ ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ, ତମ ନଣ୍ଡା ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ ଓଳିବ, ସେ ଘରର ମାଉସୀ ଯେ ଏଡ଼ିକି କାଲୁଣି ଡାକି ଡାକି ଭାଇନାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଟିକେ ଭଲ ବାଗରେ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ଚକ୍ର କାଟିକିରି ଏଠି ସେଠି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ମାଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାଟି ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଦେଇଥିଲେ ପାଇବା। ତେଣୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫଳ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋତେ କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଏନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଦଳୀ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାନେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତା କେବେ କରିବେନି। ଆପଣ ତ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମନେ କାହିଁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଏଇଆ ହିଁ କରିବେ ସେ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ, ଯୋଉଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ତାକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତା ମାନେ ତ୍ୟାଗର ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ନା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ, ୟାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଛାଡ଼ିବା ନ ଛାଡ଼ିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସେ, ଆମେ ତ୍ୟାଗରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଫଳ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯଦି କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ତାହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟଟି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ଅବଧି ହେଉଛି 432 କୋଟି ବର୍ଷ, 432 crore years। ଆମେ 4,32,000 ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। 432 crore year, 432 କୋଟି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି ଯେ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କଳ୍ପ ଚାଲିଛି? କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ବରାହ କଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ବସି ଶ୍ୱେତ ବରାହ କଳ୍ପ। ଦେଖିବେ ଗୋସାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି
कौन सी भल कम आमर गोटे साधादी कर्म है अन्य कौन सी कार्य शुभ उपनयन है बाहागर है ये संकल्प संकल्प कला बेले कौन हुए ना से मन्वंतर ये हूँ वैवस्वत मन्वंतरे जो संकल्प करेंगे शंखरे पानी धरवे जमी हाथ में रखिकी सी कौन करेंगे संकल्प पढ़े पढ़ला बेलू या कहे जे आप देखिए से बहुत कथा अच्छी संकल्प पुणी विभिन्न प्रकार छोट संकल्प बड़ संकल्प ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु जहाँ करके गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलनिधम कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्करण चैतानि पुण्यतीर्थानि आरंभ करके आरंभ कर श्वेतवारा वैवस्वत मन्वंतरे श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आउ टिके जदि वैदिक सूक्त को जी तार पुणी दर्शन स्वतंत्र बड़ सुंदर भाव में से टिके अधिक समय लगे संकल्प यज्ञ पज्ञ इत्यादि ये सब संकल्प पाठ करा जाए जहाँ को स्वस्ति स्त्री समस्त जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षण से प्रणत पारिजात अशेष पराक्रम से श्रीमदनंत वीर्यादि नारायण से अचिंत्य परिमित शक्य ध्रियमाणानां महाजलोध मध्ये परिभ्रमतमनेक कोटि ब्रह्मांड नामे कतमे तापरे आसीगला सेठू श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भारत वर्षे भारत खंडे तापर जागा जो स्थान तापरे आरंभ हो गला एठी गोटे कथा रहा मंत्रटी कौन ना श्वेतवराह कल्पे धरीन तो अष्टाविंशति तमे केते कल्प चली ना अष्टाविंशति तमे तो 28 कल्प अतिक्रम करिछि अष्टाविंशति तमे एई होछि श्वेतवराह कल्प तेणु श्वेतवराह कहा जाए कल्प आरंभरू महाप्रभुंकर ये कल्प वृक्ष मंदिर भितरे जदि मंदिर भितर कल्प वृक्ष कल्प आरंभरू विराजमान विद्यमान अच्छंती महाप्रभु के बेर ठाकुर आपण विचार करंतु आम जगन्नाथ महाप्रभु सत्य जुगर ठाकुर खाली सत्य नुहे कली द्वापर त्रेता केते सत्य गलानी केते त्रेता गलानी केते कली गलानी जुग प्रारंभर ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु जुग प्रारंभर ठाकुर जगन्नाथ बुझीपार ना नाई कथाटी महाप्रभु जुगर सृष्टिकर्ता सी जुग युग तेणु जेते बेले कल्प आरंभरू से स्थान रे विद्यमान अछंती तेणु प्रलय समय रे ताहा मध्य जलमग्न हेई नथिला एठारे केबे प्रलय नाही महाप्रभु क्षेत्र रे तेणु यही कल्पवट ठारे प्रलय जल रे भगवान विष्णु गोटे छोट शिशु रूपरे बटपत्र उपरे शयन करुथिबार शयन करी भासुथिबार वर्णना रही एपरिक जगन्नाथ कहा जाए जे आउरी गोटे कथा भल कथा जे जगन्नाथ विग्रह आविर्भाव पूर्वरु से वृक्ष मूल नीलमाधव को विश्वावसु शबर पूजा करुथिबार किंवदंती रही किंवदंती बट वृक्ष मूल तेणु कल्पवट को केन्द्र करिकी तार चारि पाखरे केतेक देवदेवी मध्य अछंती ता भितरे जेमिति बटेश्वर बटकृष्ण बालमुकुंद बट मंगला बट नारायण बट गणेश राधाकृष्ण बट पतित पावन बट अवकाश मंदिर जहाँ कह जाए पंच पांडव महादेव पंच महादेव ये सब ठाकुर उपस्थिति दृष्टि ये पवित्र स्थानटी श्रीमंदिर तथा श्रीक्षेत्र रे विरल आमे देखुचे बड़ देउल देखिले अरुण स्तंभ देखुचे आलोक केमिति पड़ीची पूरा एकदम पूर्ण धवल देखा जाऊ रूपार भ्रम सृष्टि कर एपटे महाप्रभु चाहिए ये जो लगे नाकरे कौन कहले नाकदंडा नहीं नाकआसी कहले नाक ऊपर जोटा लंबा आउ टिके बाम पटू नाक चणा ये चणा सदृश होती नाक चणा कह जाए
पुरुष ना नारी ये हूँ गोटे आकर्षण प्रतीक समस्त आकर्षण कर महाप्रभु एथि तो जानी होनी से पुरुष ना नारी शक्ति तत्व दक्षिण कालिका बोली कह जाए कला रूप आउ सेपटे पुणी नाक चणा को नाक आस तेणु से कालिका तंत्र पद्धति कालिका बोली कहते खाली कालिका नुह दक्षिण कालिका एक कथा कह जाए एपटे आम भक्त मान देखुचे भक्त मान देखा भितर एठी दी जन बसी अरुण स्तंभ पाखरे अरुण स्तंभ स्पर्श करुछंती भक्त माने आम देखुचे माँ तोरण लक्ष्मी की सेठी देखुचे 33 फुट 8 इंच विशिष्ट अरुण स्तंभ आम गोटे कला मुगुनी प्रस्तर से अरुण स्तंभ तैयारी आ गोटे कथा आपण मानक बारंबार अदम सूचई देवाक चाहिए आमर ये जो लाइव चाहूँ ये हूँ जय जगन्नाथ टीवी कौ टीवी जय जगन्नाथ टीवी आओ जहाँ को हाटुए 741 मुझे संपूर्ण को चैनल बरणी आउ थे एमती लाइव रे कहीदेवी कौन जय जगन्नाथ टीवी अच्छी अन्य कौन आप भ्रमरे न पड़ी जय जगन्नाथ टीवी जहाँकि मझे मझे आपण सुना कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण भजन भी शुणुंट खरा वर्षा शीत काकर जिते हेले भी जय जगन्नाथ टीवी केबे माने पछुक हटिनी सदा बेले से चाहिए आपण मान पाखे महाप्रभु को दर्शन सुजोग पहुँचेबार आपण मैंने दर्शन करुँच महाप्रभु को कृपा प्राप्ति होती आपण मैंने भी घरे बसी जो मैंने न आसी पारुछंती जो मैंने न आसी पारुछंती महाप्रभु को दर्शन करिकी सेठी मनोकामना करंतु ना कहीं से घरे बसिकी ही मनोकामना करंतु आपण जे प्रभु बयस तो एते हेइनी किंतु मते कहीं खट धरई देलु मु केबे उठीबी मते शीघ्र उठा ठीक अच्छी तोर जदि उठेबार मते इच्छा नहीं तू 4 मास तो सोईबू मते सोई दे किंतु 4 मास परे तू उठीबू माने मते जेमती उठेबू पूरा एकदम आत्मीयतार निजर भली सहित कथा हुआ निजर भली माने तांकु आपण पुओ बोली मानि नियंतु भाई बोली मानि नियंतु बापा बोली आपण जा भाबुचंती सही संपर्क जोड़ी दियंतु कौन सोटा संपर्क जोड़ी दियंतु आ सेही हिसाब रे तांको सहित कथा हुंतु एमती चाहिकिरी सी चकाकी देखिबे सी निजे उठी नथिबे आपन को उठेकी चलेकी तांको पाकू कहबे आ मते उठेइबू मु उठीबू एक कथा निश्चित ये हूँ दृढ़ विश्वासर कथा मनर गोटे आत्मबल बढ़ी जाए बेले बेले आत्मबल हरई बसे जड़े रोगी ताकू रोग हो ठीक अच्छे रोग अच्छी किंतु से जदि दुर्बल मना हो गला ताले से रोग भारी पड़ जाए मन जदि सबल अच्छी रोग कमजोर आउ रोगी सबल हो तेणु रोग बेसी आटाक करें ताकू चाहिए जहाँ उपचार आप निश्चित करते एत सन्देह नहीं तेणु करी एठी ए जो कल्पवट मूल समस्त देवदेवी माने विराजमान करिसेंती आ कल्पवट कौन करती ना चतुहु वर्ग फल प्रदान करती चतुर्वर्ग फल चतुर्वर्ग बा चतुर्वर्ग फल प्रदान करिवार कौन कथा ना 4 वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष आपण जहा चाहिए से कल्पवट मूल थाई महाप्रभु को मुंडियाटीए मारी जदि जे कि कल्पवट चतुर्वर्ग फल मोक्ष पावनकारी तीर्थ प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर मनोवांछा पूर्ण करिथांती तेणु से कल्पवट को त्रिबार प्रदक्षिण पूर्वक भक्त सिद्ध मनोरथ हवा मध्य विश्वास करा जाए 3 थर प्रदक्षिण करि नेबे आ आसिकी से कल्पवट मूल ठिया कि नीलचक्र को चाहिए आपण मन भितर जान किंतु हाँ सावधान लोभासक्त हेबे नहीं कहीं ना धनरत्न मागंतु मना नहीं कि अलिक क्षणिक किंतु आपण को जहाँ आवश्यक आपण से अनुसार आप देखी मागिबे कि भक्ति मागंतु महाप्रभु को भल कथा टीए कह जाए महाप्रभु कहले
मेरे से चाहिए ना मुझे चाहिए, ना मुझसे चाहिए ना मुझे चाहिए, मो ठारू दरकार ना मु दरकार। जदि किए याडू साडू गुड़े जिनस मागिला ताने कौन ठारू दरकार ठारू देदेले, सी रखिल न रखिल से कथा तुम बुझ, मत मागिल मुझे किंतु जदि कह आपण ही दरकार सरीगला कथा जी सब जिन पाखे कौन। गोटे छोटिया कथा मन पड़ जाऊँ कथा को नहीं। दी सांग एका सांगे थिले पाठ पढ़ुले, दी जन जाक भल मित्र, कई क्या न देखिले रही पारंतिनी। ता भितरु जड़े सांग किछि दिन अध्ययन सरीला, किंतु जेतेबेले हाई स्कूल रु सब कॉलेज गले, आमर जमतिका विद्यालय रु उच्च विद्यालय रु महाविद्यालय गले, तापरे किस अलग आई जाइछन। अनेक दिन अलग हो गला परे ए सांगटी तार ठीक अच्छी, गोटे सांग आउ जने सांग सी तार चली जाइछि, कई क्या भेट होई ना। गोटे सांग तार घर द्वार जमाड़ी जी आवश्यक से अच्छी एमती दिने कौन सी कारण बुलू बुलू गोटे जंगल रास्ता देकी से आसला बेलू हठात से जो पुराना सांगटी तार दृष्टिगोचर हो गला। से ताकू देखीदेला जंगल भितर। कहला तू ये कौन करुचु? आम नीलचक्र बाना। कहला मु तो ये नीलचक्र देखुची नुह। एक्चुअली सी कौन करिछि ना सी ता भाव अच्छे, सी आ घर गृहस्थी ये सब तार किसी आवश्यक नहीं। से तार संन्यास नहीं जाइए गुरु पाखे रही से गुरु दीक्षा से सदाबले मन भितर आत्माराम दर्शन करुच्ची, नीलचक्र दर्शन करुच्ची, पतितपावन दर्शन करुच्ची, खुशी अच्छी डल डल गोल मटल होगी तार से अच्छी ता दुनिया सी अच्छी। किंतु जेहेतु पुराना सांग देखा ही गले, आतिथ्य स्वीकार कला, ताकू डाकिला, जाओ तोते बहुत दिन पर देखिली, केमती अच्छु ना भाई एमती एमती अच्छी आओ ना हो ताल ठीक अच्छे रही जा जीवु काली। आम बड़ देउल घुमुट को देखु आम देखुचे कौन अँला बेड़ा नहीं कि धला नाली बाना हलदिया तीन रंगर बाना बंधा जाए कौटी ना यही बड़ देउल तीन रंग ये तो अन्य गोटे धला गोटे नाली आ गोटे हलदिया। किंतु आश्चर्यर कथा आपण देखंतु ता भीतर अछि चंद्र आ बिंदु। आम ऊपर हलदिया बाना देखुचे, हलदिया बानार अच्छी कौन चंद्र आ बिंदु। चंद्रटी जे चंद्रर प्रतीक, बिंदुटी सूर्य प्रतीक। बढ़िया कथा ये चंद्र बिंदु आम देखुचे। नीलचपुनी नीलचक्र ता पाखरे जो दंडाटी अच्छी जहाँ ऊपर बाना बंधा जाइए से हूँ कौन ना से बानाटी जो दंडारे अच्छी से दंडाटी हूँ बाउंश दंडा 20 फुट्र बाउंश ऊपर को जी तलू से ऊपर जड़े मनीष ठिया हेले गोटे चढ़ईटे ठिया बेले आप देखुना बंधा है बेले बाना बांधिला बेले एपटे देखुना पतित पावन बाना को पतित पावन ठाकुर दी जन को देखुचे ना आम। अच्छा है कौन ता भितर ना जिते बड़े आतिथ्य स्वीकार कला, देखिला जंगल तांका आश्रम बहुत भल लगिला, जंगलर परिवेश भल लगिला, ता सहित किछि समय बितेला, ध्यान तपस्या पूजा सजा सब देखिला। कहला रे तू तो बड़ आनंदर अच्छु, मु तो घर गृहस्थी करिकी बड़ कलबल अच्छु ना रे बापा, तू तो जगार भल अच्छु, मु मो जगार भल अच्छी। तापरे जेतेबेले सब गछपत्र से केतेबेले आयुर्वेदीय बहुत विभिन्न प्रकार वृक्ष थाए, से वृक्ष गुड़िक सते जेमिति कथा कहूथांती से भली लागुथाए, सते जेमिति कथा कहूथांती से भली लागुथाए। कहलारे एते सुंदर गछ सब अछंती ना। तापरे कहलारे सेठी गोटे कोन भल सुंदरिया गछटे अछि, बर गछटे अछि, ना ना सेठी जिबा दरकार नहीं। सी मोटे से सांगटी सेठी ताकू नेलानी कि से गछ विषय किसी कहलानी। कहला तू गोटे सांग होइकरी केमिति कपट मो पाखे आचरण करू ना। ठीक अच्छे शुणु, कपट मु करूनी, किछि तो मो सांग विषय मो कथा माने, सेठी तोर काम किछि नहीं कि मोर भी सेठी किछि काम नहीं। बट वृक्ष से जीवा दरकार नहीं कि तू भूल रे भी बाउला रे भी से जा एठी अच्छु, तू से गछ मूल को जीवुनी, तू एठी आसबुनी, आ पळे जाना से बुटू कि केबे भी आसबुनी से गछ मूल।
ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସ ତା ମନରେ ସବୁ ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନାହିଁ କରିବ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ମାନେ କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଇଏ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ, ଯୋଉଟା ତାକୁ ମନା କରିବ ସେ ତାରି ପଛେ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ମନା କଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ଭୋର ଭୋର ହେଇଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ତ ନିଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠିକି ଭୋର ଭୋର ଯାଇଛି, ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କ'ଣ କାହିଁକି ମନା କଲା, କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଯାଇ ଦେଖିବା। ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗଛଟି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବ। ବସି ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ, କ'ଣ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଉ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ, ଆଉ ତାହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଜଳି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଯିବା। କହି ବସିଗଲା। କହିଲା କିଛି ଯଦି ଜଳପାନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ଆସିକି ଜଳପାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଏଠି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଆହୁରି ଯାଦୁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ତ କାହାକୁ ଖାଇଦେଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହୁରି ଭୋଜନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଭୋଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭୋଜନ ବି ସାରିଦେଲା। ଅଳସ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଖଟଟିଏ ହେଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଗଦି ଫଦି ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। ପୁରା ଏକଦମ ଡଉଲ ଡାଉଲ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଛଣାଟି ଶୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲା, କହିଲା ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। କେହି ତ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ନାରୀଟିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଠି ତ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା କିଛି ଧନରତ୍ନ ମିଳିଗଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନା ରୂପା ଅର୍ଥ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆସିକି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଧନରତ୍ନ ଦେଖିଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଆସିଲା କେଜାଣି, କହିଲା ରେ ହେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ, ଆଉ ଯଦି ଏଠିକି ବାଘ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଘ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ବାଘ ଆସିଲା, ସିଧା ବାଘ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାରୀକି ତ ଖାଇଲା। ଆକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ରଡ଼ି ପକେଇଲା, ଚିତ୍କାର କଲା। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ କହିଲା ଆରେ ଇଏ କାହିଁକି ଏଠି ନାହିଁ। ଭାବି ସେ ଜାଣିଦେଲା କାଳେ ଇଏ କଳ୍ପବଟ ମୂଳକୁ ଯାଇଛି। କହି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ତାର ସେ କଲା ତା ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ କହିଦେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ବାଘଟି ପଳେଇ ଯାଉ। ବାଘଟି ପଳେଇଗଲା। ୟାର ସେତେବେଳକୁ ଅଧା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା। ତାକୁ ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିକିରି ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବତେଇଲା। କହିଲା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଏଇଆ ହୁଏ, ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବାଘ ତତେ ଗିଳି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୁ କ'ଣ 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 ତ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡୁ। ସେଠି ଜିନିଷପତ୍ର ତୁ ଆଇଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସବୁ କହିଲା ଏସବୁ ଉଭା ନେଇଯାଉ, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା ଆମ ପାଖେ ଅଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଉଛୁ ତୁ ତ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି କି ଆମର ସେସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତ ଏଇଠୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇକିରି ଆମେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା। ଯୋଉ ପରମାର୍ଥ ଧନକୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ ଧନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ପାଇଓ ଜି ମେନେ ରାମ ରତନ ଧନ ପାଇଓ। ଯଦି ଆମେ ରାମରତ୍ନ ରୂପକ ଧନକୁ ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କାମ ଧନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା କାମ ଧନକୁ ଖୋଜିଲୁ। ତୋ ମନ ଭିତରେ ଲାଳସା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ତାହା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଏତିକି ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ମୁଁ ସେଇଆ। ସାଙ୍ଗଟି ବୁଝେଇଲା, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ସୁସ୍ଥ କରି ତା ଘର ପାଖରେ କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ନା, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ମୋ ଜାଗା ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେତିକି ଯାହା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳକୁ ଯାଇ କହିନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଇଦିଅ।
କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଖାଇବାଟି ମାଗିଦେବି କାଲିକି ମୋର ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ହଁ ଇଏ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିସାରିଲାଣି, ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି। ତେଣୁ ସେଇ କଳ୍ପବଟ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତର ବେଢ଼ାରେ, ତା ନାଁ କଳ୍ପବଟ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରିକି ଯିଏ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବାନା, ହଳଦିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଲି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ନାଲିରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ନୁହଁ କମ୍ବିନେସନ୍? ଜ୍ୟୋତିପାତ ଆକୁ କହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିପାତ। ହଳଦିଆ ଯୋଉ ବାନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ତା ପାଖରେ ନାଲି ପୁଣି ଧଳା, ତିନି ରଙ୍ଗର ବାନା। ତେଣୁ ଧଳା ବାନା ଲାଗେ, ହଳଦିଆ ଆଉ ନାଲି, ଫରଫରେଇ ଉଡୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ପବନ ବହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବାନାର ଗତି। ଗତି କେମିତି ନା ଏ ବାନା ଗତି କରୁଛି ସର୍ପିଳ ଗତିରେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ହାତ ଠାରିକି ଡାକୁଛି, ହାତ ଠାରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଧ୍ୱଜାବର ଉଡ଼େ ଫର ଫର, ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭବ ଯାତନା। କାରଣ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ପଞ୍ଚକୋଶ ଯାଏ ଜନେ ଦେଖାଯାଏ, ଦର୍ଶନେ କଳୁଷ ହୁଇ ଚୁନା। ସେ ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ପାପ ଚୁନା ହେଇଯାଏ, ପାପ ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ, ପାପ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ। ପଞ୍ଚକୋଶ ଯାଏ ଜନେ ଦେଖାଯାଏ, 5 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚକୋଶ ଯାଏ ଜନେ ଦେଖାଯାଏ, ଦର୍ଶନେ କଳୁଷ ହୁଇ ଚୁନା। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ଶଙ୍ଖ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଚିତ୍ର ସିନା। ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ବାନା ଉଡୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ଆସ ଆସ ବୋଲି ପାତକୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି ପରା ସଂଗାତ ଅନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପ ବଟ ବା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ, କେବେ ହେଲେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଅ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିକୁ ଦର୍ଶନ, ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଯାଉଛେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଉଛେ। ଯାହା ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା କୁହନ୍ତି, ନ ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ, ୟଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମୋ ମମ। ଯିଏ ଥରେ ମୋ ସମୀପକୁ ଆସିଗଲା, ତାର ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜ ସମୀପକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଞ୍ଜରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଞ୍ଜରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନର୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି? ସଦା କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଆମେ ଭାବନା କରିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
स्वर्ग प्राप्ति हो। कारण मनीष सारा जीवन बहु प्रयास करे किए व्रत रखती, किए दान पुण्य करती, किए तीर्थ यात्रा करती, किए भगवान पाखे मनस्कामना करती, कल्पवट को आसिक मैंने विभिन्न प्रकार मत स्वर्ग सुख मत सुखरे रही माने मत घर द्वारा हो पारुनी, मत गोटे बिल्डिंग दियो कि गोटे घर दियो कि जमी खंडे दियो कि विभिन्न प्रकार ये सब मनस्कामना जेमिति। किंतु टिके जदि आपण चिंता करिवे ताले स्वर्ग कौन से गोटे नुआ हाउसिंग सोसाइटी जो कि 1 BHK फ्लैट बुक करिया पई पुण्यर पॉइंट जमा करने को पड़े। किंतु गोटे कथा आपण चिंता करंतु, आमे कल्पवट मूले कामना करिवा, आमे दर्शन करुचे अरुण स्तंभ को, आमे जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे सीधा प्रसारण रे आमे महाप्रभु को दर्शन करुचे राति 9:10 समय। आपण भाबिबेनी जे ये चालुची माने रेकर्डेड प्रश्न उठुनी जय जगन्नाथ टीवी रे। आम ये टीवी ना होची जय जगन्नाथ टीवी। तेणु गोटे कथा आप चिंता करूँ, मो मन में कहीं गोटे प्रश्न आसे, आमे जहाँ मागुचे ता पूर्वर आमे स्वर्ग रे ही वास करुचे एक कथा निश्चित। कारण कौन देखु, सकाळे उठी टिके निज चारिपाख को ध्यानर सहित आप देखु 75% लोक एमती मिले। गोटे बटन दबेले कौन है, पंखा चलवा आरंभ है ना नहीं, गोटे बटन सुई चिपिले पंखा चलवा आरंभ है। तापरे गोटे कथा गोटे बटन दबेले प्रथम घर आलोकित हो गला, माने ना नहीं स्विच मिलले घर आलोकित हो गला, बटन दबेले पंखा चलला, आ गोटे बटन दबेले धर एयर कंडीशन ठंडा पवन बोहिबाकू लागिला, तापरे नल खोलिले सांगे सांगे पानी आसिला, आक्वागार्ड रु पानी पीले, गैस जळेले किछि मिनिट मध्य खाद्य प्रस्तुत हो गला, मोबाइल हाथ में नेले सारा दुनियार सूचना आम हाथ पापुलिकी चली आसिला। जदि कौन सी बंधु अमेरिका रे थांती तेबे किछि मात्र सेकेंड भितर तांको मुह आम सामना को पळै आसिला। तथापि आमे ये सबु सुविधा को एते सहजरे नौचे जेमिति एगुड़िक आधुनिक जीवनर विलासित नुहे, बरं आमर जन्मगत अधिकार आमे ताको भाबुचे। तेबे टिके आपण भाबी नियंतु, जदि आज ठारू 200 वर्ष पूर्वरु कौन सी राजा आम घर को आसती तेबे बोध हुए बाहर को जीवाकू मध्य चाहिए। 200 वर्ष पूर्वर जदि कई जड़े बहुत सम्मानपूर्ण व्यक्ति जन राजा बोली कह से आम घर को आसवे, से जीवा मन करेंगे, से आश्चर्य पचारे कहीं 200 वर्ष पूर्व एगुड़ा नाला, ये कौन ना गरम पानी, आउ ये ठंडा पवन, ये सारा विश्वर सूचना, आउ ये 10 मिनिट रे घर को पिज्जा बर्गर आपण। तेणु बोध हुए से कहे मु सारा जीवन राज्य कली, युद्ध जीतिली, अपार धन संपत्ति संग्रह कली, किंतु ए सुख गुड़िक केबे पाई नथिली। आम विज्ञान कौन आमको आगु को पहुंचेनी कि आमर ज्ञान अच्छी विज्ञान अच्छी। ज्ञान कौन ना जल अग्नि अच्छी बोली जानिबा ये होची ज्ञान। जगन्नाथ प्रकृत अच्छंती, जगन्नाथ सत्य ये होची ज्ञान। किंतु सत्य को अनुभव करिबा ताकू भक्ति बल अनुभव कर ये विज्ञान काम करनी। आ बेले बेले विज्ञान माध्यम जो विज्ञान फेल मारी जाए सेठी महाप्रभु तांकर शक्ति की देखा। किंतु जहाँ भी हो विज्ञान बल महाप्रभु आम बर्तमान ये जो सीधा प्रसारण में बसीचे, ये कौन घरे तत्कालीन समय आम चूड़ा चाउल छतुआ बांधिकी श्रीक्षेत्र पुरी आसुले, चूड़ा चाउल छतुआ बांधिकी अटा संगे बुआ आसी मु दूर यात्री की तीर्थ करी काखरे जाकी बटुआ, से पुणी बाटर चोरी जवार भय थिला, गाड़ी मोटर सुविधा नथिला। निचक उदाहरण विद्यापति जमती आसी जहाँ भी हो, तेबे एबे केते सहजरे आमे पहुंची पारुचे। आमे सहजरे सीधा प्रसारण माध्यम रे घरे बसिकी महाप्रभु को मुख को चाहि पारुचे। सते भी जमती लागुची आमे पुरी रे पहुंचीचे और नीलचक्र को दर्शन करूचे, पतित पावन को दर्शन करूचे, निजर दुख जणाउचे। आम घरटा पुरी ही जाइछि, घरटा आमर मंदिर हो जाइछि, घर एक मंदिर। तेणु एठी गोटे जिनिस आपण चिंता करंतु, जदि 200 वर्षर तलर जड़े लोक कहबारे मु तो एते सब किछि सुख पाई नथिली, तम मान तो बहुत भलरे अछ,
ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତର ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ସୁବିଧା ଉପରେ ପଡୁନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା କରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଖୁସି ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ବଡ ଦେଉଳଟି ଯାଉଛି। ଏ କଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ? ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଅଲୌକିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ସବୁ ସିନେମା ଆମେ କଣ କରେ ନା ସବୁ ମୁହଁ ଆଖି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ 10 ପଇସା ଦେଇକି 25 ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଖି ଦବା ବନ୍ଦ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ମୁହଁ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭଳିଆ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, କଣ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆସେ। ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚାଲୁଥିବ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ, ସେଠି ବି ଅନେକ ଭିଡ ଥିବ। ଏ ଆମ ପିଲା ବେଳ କଥା କହୁଛି। ଯଦିଓ ହଲ୍ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ମାନେ ଏବେ ତ ହଲ୍ ଯିବାକୁ ମନ ହଉନି। କାରଣ କଣ? ଆମେ ଘରେ ବସି ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ହବ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ବୋଧେ ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ମନ କହିବ ହେ ମୁଁ ବୋଧେ ସେ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତନି। ସତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଅଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ସାରା ଦୁନିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ ବୋଧେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ନେଟୱାର୍କ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ଭୋଲ୍ଟି ଉଡ଼ିଗଲା ଯଦି। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଥିବାର ଖୁସି ହୁଏନି, ଘର ଥିବାରେ ଖୁସି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀର ଘର ବଡ ବୋଲି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆରେ ଆମର ତ ଘର ଅଛି, ପଡୋଶୀର 3 ତାଲା ଘର, ତା ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରିବା? ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ମିଳିବନି, ତା ମିଳେନି ବା ତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାର ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛେ, ସେଇ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ କରିଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣିପାରୁନି। ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜପଥ ଉପରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୋତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଜୋତାଟିଏ କିଣିପାରୁନି, ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି, ଅପି ଯାଉଛି, କେମିତି ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଅମୁକ କରିବି ସମୁକ କରିବି, ମୋ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଲ ଜୋତା ଆଳେ କିଣିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ତା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଛୋଟା ଲୋକଟେ ଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପଇସା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସେଇଠି ତା ମନ ବୁଝିଲା, ଆରେ ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିବି, ଏ ଲୋକଟା ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୋତା ସେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି। ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ପିନ୍ଧି ପାରିବି। ଏ ଭାବନା ନ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଚାକଚକକୁ ଦେଖିବାରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛେ ବା ବେଶୀ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣା ପଡ଼େ କଣ ନା, ଆମ ଘରର ନଳର ପାଣି ଆପେ ଆପେ ଆସି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେଇ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଗ କରୁ ଯେ ଆମର ଏସି ରିମୋଟ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଛର ଛାଇ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୋଜନ କୋଉଠୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ସହରରେ, ଏଇ ଗାଁରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ମାନେ ପୁଅ ରାଗ କରୁଛି କାରଣ ତାର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ସାମ୍ନା ଘରର ପିଲା ପଢି ପାରୁନି କାରଣ ଅନଲାଇନ ପଢା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେବଳ ପାଣି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଖୁସିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ନର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସିକି ରହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସୁବିଧାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଲନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାନି ପତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ
देखा दे देखा तो तते मिलबनी सहज कथा नुह पुळे दे केते देबे आमर बा जोड़िए हाथ तांकर परा सहस्र भुज तांको आजाए सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पात माने सहस्र सहस्र मस्तक सहस्र सहस्र भुज से देले आम पाखे रखिया जगह नहीं तेणु मनीषर गोटे बहुत ये अद्भुत अभ्यास अच्छे से प्रतिदिन से जिनिस गुड़िकर तालिका करे जहाँ ता पाखरे नहीं किंतु जहाँ ता पाखरे अच्छी तार तालिका से केबे करेनी जदि प्रत्येक व्यक्ति राति रे सोईबा पूर्वरु केवल 5टी कथा भावंती तांकु कल्पवट गोटे कल्पना करने आवश्यक नहीं हाँ कल्पवट मूल को आपड़ जीवे ताले कल्पवट मूल रे ठिया है कि एआई कहतु मते महाप्रभु तम चरण रे स्थान दियंतु तम पाखरे भक्ति मते दियंतु हल जहाँ आमर सन्थ बलराम दास सुंदर कथा कहते हलिब नाही ओष्ठ कंठ जीव घटू जेते बेले पराण जीव मु सेतिकी बेलकु भाबुची अभय पाद तल भजुची अभय पाद तल बस किसी आवश्यक नहीं तेणु एठी गोटे जिनस देखंतु आमको कौन हम ना आम यही कथा भाविबा लेखुना आपण भाविबे कौन आपण लेखंतु जे आज मु निश्वास प्रश्वास नहीं पारुची आज मो पाखरे पीवा पाई पानी अच्छी आज मो पाखरे खाइबा को खाद्य अच्छी आज मो पाखरे सोइबा पाई सुरक्षित स्थान अच्छी आज मोर प्रियजन मो सह अछंती तेबे बोधहुए जीवन को देखिबार हमरो दृष्टिकोण बदली जिवो आमे स्वर्गर संधान करूचु किंतु बोधे स्वर्ग कौन स्थान नुहे बरं गोटे अनुभूति महाप्रभु आमको स्वर्ग सुखरे रखिंट तेणु तो स्वर्ग सुख को तुच्छ मन कले प्रहलाद कहले मोर स्वर्ग सुख दरकार नहीं कौन हम तेणु एठी गोटे कथा आसी बोधहुए नरक मध्य कौन स्थान नुहे बरं गोटे विस्मृति आम पाखरे जा अच्छी तार मूल्य भूली जिबा ही नरक एवं आम पाखरे जा अच्छी ता प्रति कृतज्ञ रहिबा ही स्वर्ग मृत्यु पर कौन मिलिबो ता किए जानती किंतु बंची थिया बेले जतेबेले आमको पृथ्वी भली अद्भुत ग्रह मिली श्वास नबाकू वायु मिली महाप्रभु अम्लजान आम मेडिकल पढ़ले पैसा देला कौन आम अम्लजान को पैसा दीचु कौन ऑक्सीजन लगी देखो आम ये बड़ देउल केड़े सुंदर देखा केते सते जेमिति आम वैकुंठपुरी रे विचरण करूचे बुलुचे वैकुंठ समान अटे से घर परस्पर स्नेह जो थाए निरंतर तेणु आमको पीवा को पानी मिलुची खाइबा को खाद्य मिलुची भल पाउथिबा निज लोक भी मिलिचंती बटन दबेले जिनस सुविधारे मिलुची तथापि आमे सदा बेले जदि दुखी की रहिबा तेबे या मध्य कोनसी विडंबना ठारू कम नुहे बोधहुए उपरे बसिथिबा ई जगन्नाथ महाप्रभु पतित पावन ध्वजा उड़ौचंती से हसुथिबे एवं बोधहुए मते लागुची से या ही कहउथिबे अरे मूर्ख मु तुमको पूर्वर स्वर्ग को पठे देछि आ तमे सेठी केवल खाली अभियोगर कार्यालय खोलीदेल तम पाखे आउ किछि नै खाली अभियोग 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 मु तुम पठे देछि स्वर्ग को पठे स्वर्ग किछि बड़ कथा नुहे तेणु एठी गोटे कथा आपण चिंता करंतु कल्प वृक्ष आमर कल्पना सेया हबा दरकार जो स्थान रे कि अनेक गुडे जमती कि स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण तीर्थ चिंतामणि भागवत महापुराण हरिवंश भविष्य पर्व प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता चंद्रकला रसिक हारावली गुप्त माने गीता सारगुप्त गीता तुलाभिणा अष्टगुजरी विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र काव्य ग्रंथ मानक कल्पवटर महात्म्य आख्यान सब भरी होगी रही जदि टिके स्कंद पुराण को देखिए जगन्नाथकर कथा जो विशेष भाव में आसे मूल आधार आम जहाँ करे स्कंद पुराण से बड़ सुंदर भाव उत्कल खंडरे तृतीय अध्याय 10-11 श्लोक देखिए एकार्णवे महाघोरे नौरीव क्षेत्र मीक्षते यत्रायं युपसद्रेशो न्यग्रोधस्तिष्ठते महान् अविरुद्ध क्षेत्रमिदं न्यग्रोध इषितुस्तनुः महाप्रलयवातेन शाखानास्य हि कंपते। अर्थ कौन बढ़िया सुंदर श्लोकटीए घोर एकार्णव काल रे एई क्षेत्र नौका परी दृष्टिमान हुए दृष्ट हुए या मध्यरे बट वृक्षटी जूप परी दंडायमान यह परमेश्वर शरीर स्वरूप वृक्ष नुहे होची परमेश्वर शरीर बड़ देउल आम देखुचे महाप्रभुंकर बासगृह
देखिले तीनोटी सेठी गोटे भल कथा एटी आसी गुमुट पारिला परे कौन ना प्रथमे भोजन ये भोग मंडप द्वार गुमुट पारिला जिते आप भीतर बाहर बेड़ारू अतिक्रम कले 22 पाच तापर भीतर कूर्म प्राचीर देखुचे जो कूर्म प्राचीर देखुचे से कूर्म प्राचीर पाखे जो देउल आकार जना देउची से होची भोग मंडप अर्थ कौन ना से भोजन आग महाप्रभु आम भोजन व्यवस्था कर भजन मंडप भजन हुए से कहते भोजन पेट भरी कर तापर भजन कर चिंता कहीं ना भूखे पेट में भागवत नहीं होता है हंग्री मैन विथ एंग्री मैन जने भोकिला लोक शीघ्र रागी जाए तो तोर दरकार तू खा पेट पूरी आग खा तापर मत भजन कर भजन कर सारे आग को देखिए दर्शन मंडप से जाए दर्शन कर ये हूँ महाप्रभु को लीला तेणु महाप्रलयर बात्या द्वारा मध्य तार शाखा कंपित हुए नाही पुणी स्कंद पुराण उत्कल खंड वर्णना है जे महाप्रलय काल रे चराचर जगत विलीन बेले पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं लक्ष्मी देवी विद्यमान थिले एही समय सप्तकल्पजीवी मार्कंडेय मुनि से प्रलय जल रे निमग्न होई निजर अवस्थान पई कौनसी स्थान पाइले नहीं से प्रलय जल रे इतस्तत होई संतरण करिबा समय रे एही बटवृक्ष मूल रे पहुंचले कल्पवट मूल आ से समय से बटवृक्ष निकट रे एक बालकर स्वर शुणिले आ से कहले हे मार्कंडेय मो निकट को आसी आकुल माने अतुल दुख निवारण कर तापर मार्कंडेय से बटवृक्ष मूल को आसी शंख चक्र गदा धारण करथिबा विष्णु को तांकर क्रोधर्षित माने लक्ष्मी देवी को दर्शन कले आ विष्णु को सेटारे स्तुति करिबा परे विष्णु तांको कहले हे मार्कंडेय ए कल्पवटर ऊर्ध्व देश रे गोटे पत्र उपरे शयन करथिबा काल स्वरूपी कालात्मा परमेश्वर को दर्शन कर आ तमे तांकर विस्तृत मुखरे अवस्थान करी विश्व ब्रह्मांड को दर्शन करि परिबो आ एई कथा सुनी मार्कंडेय वटवृक्ष आरोहण करी बालक को दर्शन करने सहित तांक मुखरे प्रवेश कले आ तांक उदर रे समग्र ब्रह्मांड को दर्शन करने पर पुनश्च बाहर आसिकी से बालक रूपी परमेश्वर को दर्शन एवं स्तुति कले आश्चर्य कथा देखंतु सी होची कल्पवट वा वटवृक्ष महाप्रभु कल्पवट आम सृष्टि करिछन किंतु सेठी गोटे कथा घर संसार आज मार्कंडेय को जो स्तुति कले स्तुति संतुष्ट हो बर मागे कहले ताले मार्कंडेय से कौन कहले जानते बढ़िया कथा कहले से तो निज कौन कि मागिना तेणुक मार्कंडेय आश्रम को प्रथमे 4 आश्रम विजय मार्कंडेय आश्रम को प्रथमे जाती महाप्रभु बटवृक्षर उत्तर पार्श्व एक शिवालय स्थापन कर शिव को आराधना पूर्वक एक ह्रद खनन करने को आदेश देले तेणु कल्पवटर आविर्भाव प्रसंग में कहुई कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रे बटदेवतांकर जयंती उत्सव पालन हुए तेणु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी बटदेवतांकर आविर्भाव उत्सव तेणुक आमे महाप्रभु को दर्शन करुचे भक्त मान को दर्शन करुचे माँ तोरण लक्ष्मी की दर्शन करुचे अरुण स्तंभ को दर्शन करुचे जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम पुणी सीधा प्रसारण रे तेणु आम सीधा प्रसारण रे जेहेतु दर्शन करुचे तेणु कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउची आसंतु आमे कार्यसूची माध्यम टिके जानिबा आउ एक स्वर रे आमे आनंद मन रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरीरू वर्ष सारा श्रीक्षेत्र पुरीरू वर्ष सारा श्री जगन्नाथंको नीतिकांति लाइव देखंतु श्रीमंदिर द्वार फिटा भोर 5टा मंगल आलती सकाळ 6टा बेस श्रृंगार ओ मां बाट मंगलांको दर्शन सकाळ 7टा भक्तंको अनुभूति सकाळ 7टारू 9टा दिन 12:30 ओ संध्या 7टारू 9टा दिव्य पताका लागि संध्या 5टा संध्या दर्शन ओ भागवत पाठ संध्या 6टा संध्या आळती संध्या 6:30 पुणी विलंबित रात्र जाए श्री पतित पावनंको दर्शन सह पहुड़ नीति केवल जय जगन्नाथ टीवी रे।